بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنارن هجار خوشتوی صلاة خدل سرهابن خوشحالین جارکادی و خلق کانی و امگهشتین او ایک بروی برنامه هنه کو البن سیبرا هندک فرمودت پیغمبری صلاة خدل سربن و هندک آیات قرآن پیروز و افروکی ام بشین الگلک بجین خدمتا وی دین هنه دا و خدمتا روژی گیرن خدا و کیادیار گلک جارا مروی پروژی بهنج دوی مروی دیدن و احتمال ابو مروی نخوش بیدن مروی بخو انسانی بوی بهنهانه نخوشه وقتی اف بهنهانهش دوی مروی دیدن لی مروف ازرا خوناکت اف بهنه دفعی کی گلک یا خوشه و اف کسانه مروفه که اف کسانه بس ملکه که کسانه بس مروفه که بقدر و قیمته نه حاشا اف رب العالمین اف بهنه الدف خود عالا یا خوشه و اوه کی وگوتیه نه بس من وگوتیه صحابیه کی وگوتیه اوهوی گوتیه چیترین کسل سری عردی کود بجنه محمد صلاوت خود سر بن کود ما هیچ پیغمبره کو پشتیوی چه پیغمبری دینه این کو هاتناوی و قیامت الگلکه یا نزیکه چو گوتی و نه بس گوتی جی نخیر سیند خار و سیند اگر محمد سیند بخودو بجید والذی نفسی بیده اسپوی که می نفسا من دست دادا برای خدان سیندا پیغمبر خدا صلوات خدا سر بن بیرا خود سیندا خوشی بیرامت اینیتن که نفسا ما اف نفسا همی گوا لامارتون بیسو برای مدتا گنه سیند خود که نفسا مات لپت رب العالمین ده هر گاوا که بفید ده روحیجی انت داره ده نفسه که تا چنو دان تاویره چه سینده؟ قلت لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما شاء الله. نظام رو چا وصف کت بهنا دو روجیگری الدف رب العالمين خوشترش ريح و مسكه نحاش رب العالمين حجب بهنا پیس کت مقصد نبی اوه مقصد خو برسی کری با رب العالمين اف بهنا معیدتو و گریاهنه تشتكي تجهنيتن توي برسي بو رب العالمين تشي خو تركي بس تجبر خدي وناكي تشي عافي وخوي بس تجبو خدي خو تهليتيني أفا معنى روجيه ها كيف خدي في بهنا الصوم تشتى الإمساك عن الأكل والشرب والشهوة طبعا تو يخد باش اش خارني وفخارني وشهوة اخو ولت تتحت تو بطاقت بي وتشوف رب العالمين يلتا تبو خدي اخو برسي كري تبو خدي اخو تيني كري وچمرو فتنابينن لو ما روجيه شريعه تدانينا اگر تو بگيري الا حاشا درويات دا هيك رجا خو بخو تو بيجيت از بروجيما بس بريا گلك اب زحمته تو اتمين يبتني تو چتشتانا خوي گلك دنيا گرمه تو چی درو که سلاجوت که آوا تضیات دا بس تشترصد خود دعالا دا تتزاني خود دعالا تدبينت وتناف خوي جبو خود دعالا لو ما آب في بهنا هنه پیغمبر خود صلاوات خود سربن حصای پیسین خودن بلا ام في بهنا هنه صافی پیلین بلا في دوه هوا خارن نچوه تدا خرابی و گناه جیج دوه منه در کوید لو ما هم دل ویدر که بیجین نبس اوه کیفا وی روژی گری پیتتن پیغمبر خدا صلاوات خدا سلم تمامی فرموده گود للصائم فرحتانی یفرحهما بمرو وی روژی گر دو کیفتن کیفاوی پی بیتن و بوی خوش ببیتن وقت روژیت گریتن کنگی و کنگیه ایکا دنیای اذا افطر و ایکا دیجی إذا لقي ربه وقت جيتا خداي خو فرح بصومه دي جلك كيفوية وفعلا جي الصاع جلك جارة أم برسينا وعم جلك برسيبون أم تشوينا سفرك احتمال أم تشوينا عردك ووصا أم هلاك بوين وقت زادتيتن نوصا وكي رمضان بان جدتن وتزادت خوي تزاني بو تشتلويري كيفاتت تزاني تهست بيت كي تكريارك بو خدي كر تأمر خود تعالى بجهينا ويا قيامت جيش خو چنه ما نديتيه دهنگي بين كده چند كيف ما ايتن بس افادمت تشي رجا محشره رجا حسابه رجا كنت كسك فايدة نكت
برایتش تروید خشکاته دیکو باب تا و هنتو خدان کری جاره که تنساق ببا تو بربا خسته و روندک بوده باراند بانه اگر تو بشوه تخیل ببا یا چشت نزانی بان تلفوناته قفل با و ترسد که تا دلیوی او دیش ترویتن یا او دیکاتون حجید کی که خود البردلیتا خودی نکتن ببتن چند بروف بیت قهریتن دعاش خود دعالت کنه بیت رب العالمین که افریکا دیکت واناش بردلیوانا برین خود دعالا بو خوش کتنو جهوانا جیب کتا به حشت چونکو او بتند زانن چندانا خوشه لو معافید دیکت وانا جی ساق بلا گله قدر وانا بیرن او دیکه دی روژا قیامتی تا برایتا کره من کچا من بس خیره که بدمن تا دی جراوی تا دی بجی داده او وقتا چی خیرات داتا من نبس او پیغمبر دی کف نسر چوکاو دی بجن یا ربی نفسی ربی بس نفسا من تو پارزه شولش کسا که دینینه اتوی وقتی داد وقتی تو چی تو وانزر را خیرات بینی افيت شتشت اس وصف بكم وخدي قوتي او بومنا فانه لي وانا اجزي به او بومنا ازدي جزاوي دمي كيتشد بيشتم چنه خدي قو بومنا هين بشر نظانن ملائكه نظان قالك جارا ملائكه بمزناتي و خيراوي روجي اتمين نوصا نظانن دي چنه ويسن چونك خدي قوتي ازدي جزاوي دمي نويسن اف روجك اف دو اف اك روجي تو چد بيجي اگر تو هیوکی پروژی بی تزانی ما فضل ایکت زانت حدیثه که دا پیغمبر خدا صلوات خدا سم بجیتن من صام یوما فی سبیل الله یه اکروج بگریتن اتریکا خود تعالی دا فی سبیل الله همی گاوا نجبر مروفا نجبر چونکو خرب روژینه اشرم کم اجر روژینه گرم نه بو خودی از پروژی ما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا رب العالمين دي وجهي اش اجري دتا باش حفتي بايزا ما شاء الله بوچيل very good بايس چونكو بايس نوكي چو ورزا زوستان آثار و هاوين یا گرمه احتمالا بس بايز دا وقت چنين افقيه بيدو الفيري جو بايز اینا كو وقت تروجيت جري أو تشنين ويا كوا حفتي صلاة يعني حديثك قديدة بيجيتن دي خندك كدنا بين تو عرض عسمانة دا تشكتن كوتا نكتت آجر جهنم دا هنت واجهت دير كتنش آجر جهنمه كورتي شد بيجتمع معنويت بيجتمع يروجيا بجريت وجهي ويناية صوتا يروجيا بجريت أو كساني دش آجري دير كفيتن أريد حساباته تكرن بس والله بس دا أفرمزان هني والتبكت تكوبي بچيت بحشت دا بلي أفرمزان فرقش رمضان دي بلي أفرمزان يا خود على أجري وقوتي أزدي دموان بنيت هني وقوتي ملائكته هم بيلن وبو پیغمبر خدا صلوات خدا سر بن ديار نكريه وما قوت راسته هم دي نويجي كين بس وقت هم نويجت كين بومايا وقت هم همي تشتاد كين بومايا لأفروج يجي بومايا للقلب ونما جبو هندية و خود تعالى دي جزاي ويدتي ام في جزاي هني هو صبصانهي برزنه كين لو ما دي بيجين بو همي وان خشكو براين خو بو همي وان دي بابت هني اوید مطبخ تجید کن هیچ بانگی نیورو عیال خو خرید کند مطبخه و بجنی و جالا نوع زادی پیچن و نوع زادی چیکن و افریکا نوع زادی پلینن و الگل هندیجی اف فقیرت هنش مطبخه نادر کفنه و حتی کو بانگ مغرب داد و اف مروفت هنیجی درابن قصدا و سفره هنی آزادی کن و ده هند زادی خون حتی ولی بید کنشن بچن تراویحا بکن حتی ده ولی اید کنشن نویجت خوب بکن ام بجینه اگر تفید حق روژی بده و تو فایده تبکت روژی دنیا دا و تا آخرت جدا والفان فقیرانه که بلا اوج عبادتی بکن نخراب که عاملت زادیت هیوا رمضان دا بلا هیوا رمضان یا کم خوارم بیتن بلا والتنکت ارید المروفی چی تخرتش دا و فضل رب العالمینیه بل الگل هندیجی دا مقصد روژی تبزانی فایدهوی تبزانی او پیغمبر خدا صلوات خدا سر بن گوتی صوم متصح روژی بگرن روژی تندرستیه اگر هاتو
تجلك خوار وقت تي بروجي بانك دو تدصفتي وتخوا خيرات نكي بچن فيجا بجماعات يا مغرب ام دي چه بيجن دي بيجي تو نشي وي شفت هندت مزن او شفت تراويح تدا او شفت دعا كرن تدا تو خانزيكي خودت عالا نكي تو دي چه فايدة تدا بيتن اذن لازم ام افريكا هندك خو بلينا برسي دا هست برسا ديجي بكين دا تندرستي مجي باش بيتن ام دعاش خودت عالت كان رب العالمين توفيقا مبدا درستا هي ام دين خوب جهين وخالص ام همي كريارت خوب خودت عالب كين ومش بخيراتية هيفا رمضان دبدت باش. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.